ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा पूजा नहीं करूंगा। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण भल भाव जानी जे आम देश भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अटे। आई राष्ट्र रे आम भारत एक यही एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। एठारे समस्त को अधिकार दि जाइए। समस्ते निज इच्छा अनुसार से माने कौन भी धर्म को ग्रहण करें और निज इच्छा अनुसार से माने कौन भी धर्म को से छाड़ी पारे परित्याग मध्य करें। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण किछि समय पूर्वर माने टिके पूर्वर आपण जो वीडियो क्लिप देखिले से क्लिप को देखिकी हुए तो आपण भावुथाई पारंती जे एमाने काहींकि समाने हिंदू धर्म समान छाड़िले। कारण एठारे जो माने शपथ करुचंती प्राय 1500 रु ऊर्ध्व लोक माने समाने शपथ करुचंती जे आमे हिंदू धर्म को छाड़िलु। आज ठारू आमे काहाको प्रणाम करिबो नाही। आमे कौन से राम कि कृष्ण कि गणेश एपरी जते भी हिंदू देवादेवी अछंते आमे काहाको मध्य आज ठारू ईश्वर बोली मानिबो नाही। तापर से कहउछन जे आमे कौन से रूप रे आमे मूर्ति पूजा करिबो नाही। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने केवल जणे नुहे जेपरी मु आपन कहिले 1500 ऊर्ध्व लोक माने समाने हिंदू धर्म को छाड़िबा निमंते समाने शपथ करुचंती जे आमे हिंदू धर्म को परित्याग कलु। तबे प्रिय बंधुगण हिंदू धर्म को समाने काहींकि छाड़िले एई कथा को जदि आपण भाबिबे अनेक प्रकार प्रश्न मन को आसीबो। सबुठारु बड़ प्रश्न होचे मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा कर नहीं बोली हिंदू धर्म शास्त्र ही लिखा अच्छे मूर्ति पूजा कर नहीं न तस्य प्रतिमा अस्ति जस्य नाम महत्यज। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने मूर्ति पूजा करिया विषय हिंदू धर्म शास्त्र भी मना करे। ता सहित पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल मध्य सीधा सीधा मना करे जे तुम्हें कौन सी प्रकार मूर्ति पूजा करिबो नाही। आंब साक्षात तुमरा कौन सी देवता हब नाही। आउ तुम्हें अपना निमंते कौन सी खोदित प्रतिमा निर्माण करिबो नाही। खोदित माने निजे प्रतिमा तैयारी करिकी निजे प्रणाम करिबाटा। तबे प्रिय बंधुगण ए मूर्ति पूजा किपरि आरंभ होला से विषय अलगा टॉपिक रही अच्छे। जदि आपण मते कमेंट करेंगे आउ तेबे मो से समस्त विषय मु जोगई देबी। मूर्ति पूजा किपरि आरंभ होला मूर्ति पूजा विषय हिंदू धर्मशास्त्र कौन कहे से विषय ऑलरेडी मोर चैनल रे वीडियो रही अच्छे। हिंदू शास्त्र रे ही मूर्ति पूजा निषेध। तबे प्रिय बंधुगण मूर्ति पूजा करिबा नहीं आउ हिंदू देवादेवी मान को आमे फॉलो करिबा नहीं अनुसरण करिबा नहीं। लेखा अच्छी हिंदू धर्मशास्त्र ही लेखा अच्छी
ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ରୂପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିମ୍ବା କୌଣସି କୃଷ୍ଣକୁ କିମ୍ବା ଗଣେଶକୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଏହା ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ବେଦକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଆମ୍ବେଦକର କୌଣସି ରୂପେ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ଜାତିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ଏଇଟା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଜିତିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଲେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମେମାନେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ସିଧା ଏହା ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନାକ ଅଛି, ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଅଛି, ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛି, କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ମଣିଷ ଯାହା କରେ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି, ତେବେ ସେହିଭଳି ପ୍ରତିମାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏକ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ ଅଟନ୍ତି? ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ମନେ ରହିଥିବେ, ସ୍ମରଣରେ ଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।